Dobar dan svima, pčelarima i vrtlarima. 5. vikend u sezoni je, iskopali smo i razmnožili hren, te proširili košnice dodavanjem drugog nastavka. Pogledajte kako. Uživajte. Evo, došao je dan kad moramo iskopati hren. Hren se tradicionalno na uskrsni blagdan mora naći na stolu, ali imamo 3 dana prije kada se opet tradicionalno ne radi na zemlji. Dakle, vrijeme je da ga iskopamo danas. Hren nam je ovdje posađen, sada ćemo ga iskopati i ponovo posaditi. Za kopat hren obavezna je štihača, nema šanse da se iskopa s nekakvim nožem ili nečim slabijim. Štihača i to ide zapravo prilično teško i sa štihačom. Ima duboki korijen i šteta ga je oštetiti. Ovdje imamo matičnje kog ćemo pričuvati koliko ćemo god moći, mada se i on razmnožava zapravo dosta lagano. A to nam je opet bitna biljčica za naše pčelice, pa ga čuvamo koliko god možemo da čuvamo. Ove godine hren nema veliko lišće, ne zato što je rano, nego bilo je dosta hladno i zapravo je dosta suho. Ide, ali možda moram potkopati. Evo ga, krcno je. Evo, krasan hren. Ko nismo iskopali zapravo vrh, ali nema veze, on će nastaviti tu rast. Evo, to je korijen koji mislim da je star 1-2 godine. Kad ga lijepo očistimo, naribamo krasan desert, malo soli, malo vrhnja i odlično za u šunku. Šta ćemo mi sad napraviti? Rekla sam da ćemo hren i posaditi. Sve ove vrhiće koje tjeraju ćemo odrezati na nekakvih ovak centimetar i posaditi u zemlju. Znači ovdje ili na neko drugo mjesto, zapravo ćemo posaditi oko mladog voćnjaka, oko voća. To ćemo popikati u zemlju, dobro zaliti i izmalčirati. To je način da razmažimo hren. Nekada je hrena bilo puno više po svim vrtovima i po svim poljima zato što se je oralo. Sad se više ne ore ili rijetki oru i ne raznose tim oranjem hren i on se više ne može sam razmnožiti. Jer ja moram priznati da nisam vidjela da se hren razmnožava sjemenom, mada svugdje piše. Meni to nikad nije uspjelo, niti mi se ikad igdje hren sam zasijao. Pa ćemo ga lijepo razmnožiti ovako dijelovima biljke. Bitno je samo da bude jako vlažno. Znači, ako ne bude kiše, zalijevati i to će se sigurno primiti. Idemo to i napraviti. Znači, ovo ćemo odrezati. Znači to nam je sad rasad hrena. On će ovdje pustiti žilice i on će narasti i mi imamo na godinu ili za 2 godine imamo osigurano opet hren za Uskrs. Znači ovo nam je taj naš hren što smo odrezali, vrh hrena koji smo odrezali, a ovo nam je mladi voćnjak, tu smo posadili jesenas jabuke. Sad, tu ima jabuka, ima nešto trešanja, breskvi. Kažu da hren je jako dobro posaditi uz voće jer ga štiti od bonilije. Pa ćemo mi posaditi uz ove naše jabuke, ne moramo se bojati da ćemo oštetiti korijen jer ovo ne treba duboko upiknuti u zemlju. Znači upiknemo u zemlju skroz tu dok ne počinju listovi rasti. I ono što je bitno, budemo dobro zavili. Ovdje se ne moramo bojati da će se nešto tom hrenu dogoditi jer zaista ne budemo tako blizu same biljke išli. I evo ga, to je to. Znači sva čarolija nam je to. Dobro ćemo zaliti i dobro izmalčirati jer traži puno vlage da bi se primio i da bi krenuo. Njemu nije bitna toplina, ali bitna mu je vlaga, pogotovo u ovoj fazi da nam se primi. Pak je sušno, neće ni ovoj biljčici, ni ovoj jabučici ništa biti previše vode. Biće super.
Evo, i to je način da se jednostavno hren razmnoži. Znači, onaj ko nema svog hrena i kupi hrena, nego kupi na placu s tim lišćem i posadi u zemlju i evo ga. Iduće godine sigurno ima hrena za Uskrs. Cvjetovi ove rane trešnje samo što se nisu otvorili, tako da ne možemo čekati sa dodavanjem drugog nastavka 6 dana, već moramo krenuti sad. Ovo nije jedina trešnja ovdje, ovakvih trešanja ovdje ima dosta. To je rana trešnja koja već plod donosi oko sredine svibnja. Pčeleri ju jako pohode, vrijeme navodno će biti dobro, zato ih i dižemo na drugi nastavak. Evo, iako je svega 12 stupnjeva, sve je procvjetalo, pčele prilično lete i kako su uzimljene na samo jednom nastavku, moramo ih dići na drugi nastavak. To je jako bitno jer ako s time zakasnimo, pčele će skrenuti rojiti. Kako ćemo to napraviti? Znači, ništa nećemo dirati leglo, prvi nastavak nećemo uopće gledati, nego ćemo doslovce na njega postaviti drugi nastavak. Dakle, šta imamo u nastavku koji ćemo staviti na prvi nastavak? Imamo naizmjenično postavljene satne osnove i izgrađeno staro sače. Staro sače će privući pčele da krenu u nastavak, a usput će dalje imati prostora za graditi. Znači, imamo satna osnova, izgrađeno sače. Satna osnova, izgrađeno sače. I na 9. poziciji stavljen ram građevnjak. Znamo, služi za borbu protiv varoje i krećemo odmah u ranu borbu protiv varoje. Evo, idemo to postaviti. Evo, ova zajednica je odlična. Nešto su tu počele cirkusirati. Ćemo skloniti, ne do kraja, nekim ostane ojtrice za preći. Nećemo ih puno hladiti, idemo s nastavkom na njih. Evo, gore nastavljamo ništa, znači gore nam ide najlon. Stavljamo najlon da održava temperaturu, stiropor i poklopac. Stiropor i krović. Eto da. To je to. Dobro, lako. Evo, i ova zajednica nam je jako dobra. Evo, gotovi smo sa stavljanjem nastavaka. Zajednice su izrazito jake. Možda je ovdje trebalo povući u drugi taj nastavak 2 okvira poklopljenog legla. Međutim, zbog ovog lošeg vremena i toga što je dosta hladno, 13 stupnjeva nije nekako vrijeme za raslađivati leglo, to nismo napravili. Vidjet ćemo kako će biti vrijeme i kako će se dalje odvijati cvatnja voća, pa ćemo vjerojatno to napraviti za 10-ak dana ako one same ne pređu. Za sada je to tako i puštamo na miru, nek idu na pašu, nek rade.